प्रभु को नाम को विशेष धन्यवाद दिए। प्रभु आज आम सुंदर समय सुजोग प्रभु आज आम प्रभु देते सेवा कार्य करने स्तुतिवाद करने आज आम प्रत्येक एकत्रित हो सेवा कार्य करने आसतु आम कि प्रभुकर वाक्य आम देखा जहाँ वाक्य लेखा अच्छी ये परित्राण संबंध विषय नहीं ए परित्राण विषय नहीं मुझे कहबी प्रभुकर वाक्य को मनोयोग सहकारे शुणु ता आपण मान निमंते एक लाभ स्वरूप हेबो ता आपण मान निमंते एक आशीर्वाद कारण हेबो ता आपण मान निमंते एक आउ मुक्तिर स्वरूप हेबो ता ए परित्राण प्रभु जीशु ख्रीष्टन द्वारा आसी था। ए परित्राण केवल जीशु ख्रीष्टन द्वारा आज अनेक केतक लोक मैंने परित्राण पाई ना परित्राण विहीन होती परित्राण आम किए देव परित्राण जीशु ख्रीष्ट केवल से परित्राण देव 2000 वर्ष तले जीशु ख्रीष्ट आसी से परित्राण देवाई आमे देखिलु जीशु वाक्य बाइबल रे ए प्रकार लिखा अछि जीशु केतक लोक मान को प्रभु परित्राण प्रभु करिछन से परित्राण आम जीवन नितांत आवश्यक जदि आमने परित्राण पाई ना ताले हमने आ स्वर्ग राज्य जाई परिबा नै आमने जदि परित्राण पाइछु ताले आमने स्वर्ग राज्य आमने प्रवेश करि परिबा ताले ए परित्राण अर्थ होछि कोन ए परित्राण अर्थ होछि उद्धार पाइबा बा रक्षा पाइबा आमने पापरु उद्धार पाइबा ए जगतरु रक्षा पाइबा आमने यदि परित्राण आमान ठार अच्छी प्रकृत परित्राण आमान ठार अच्छी से ए परित्राण सदाप्रभुंकर अधिकार अटे परित्राण सदाप्रभुंकर अधिकार अटे तार गीत संहिता तार 3 अध्याय तार 8 पद लिखा अच्छी परित्राण सदाप्रभुंकर अधिकार से केवल परित्राण देवे सी एकमात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जपरी प्रेरित पुस्तक लेखा अच्छी तार 4 अध्याय तार 12 पदरे तांक छड़ा आउ काठारे परित्राण नाही आकाश तले मनुष्य मान के मध्य कौन नाम दिया जाए नहीं जहां द्वारा आमान को परित्राण पाइबा तांक छड़ा अर्थात जीशुंक छड़ा आउ कहाँ ठारे परित्राण नाही जीशुंक ठारे परित्राण अछि जीशुंक ठारे अनंत जीवन अछि जीशुंक ठारे मुक्ति अछि जीशुंक ठारे पाप क्षमा अछि जीशुंक ठारे से अनंत जीवन अधिकार अछि सेति बाय प्रभु जीशु ख्रीष्ट तथा जीशु प्रभु जीशु ख्रीष्ट तथा कहले तांकर शिष्य मान को जीशुंक शिष्य मान को जीशु कथा कौन कहले स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकार मते प्रदत्त होइछि स्वर्गर अधिकार पृथ्वीर अधिकार जीशु को केवल प्रदत्त होइछि तांकर क्षमता अछि से मुक्त करि पारंती से विनष्ट मध्य करि पारंती से बांधंती से मुक्त मध्य करंती से क्षत करंती से क्षत को मध्य से मुक्त करि पारंती से कारण बाइबल लिखा अच्छी हस्तर जीवन पथ अच्छी मृत्युर पथ अच्छी हस्तर दार्दंडर कंची अच्छी और पाताल कंची अच्छी से खोलिले कौन सी लोक बंद कर से बंद कले कौन सी लोक खोली पार ना ए प्रकार अधिकार अच्छी ए प्रकार शक्ति अच्छी कारण परित्राण अच्छी तांक छड़ा आउ काठारे परित्राण ना केवल जीशुंक ठारे परित्राण अछि केवल जीशुंक ठारे सेति आमान को प्रत्येक जन को जीशुंक ठारे विश्वास आमान को करिबाक अछि आज केतक लोक माने जीशुंक विश्वास करू नाहंती जीशु जे परित्राण दाता जीशु जे अनंत जीवन दाता जीशु जे मुक्ति दाता या अनेक विश्वास करि पारनाहंती 2000 वर्ष तले आसिले सत्य सपगर साक्ष्य देवा निमंते आसिले परित्राण कार्य क्रिया निमंते आसिले अनंत जीवन देवा निमंते आसिले मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्रत्येक मुक्त
प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिले किंतु आज अनेके विश्वास करे ना जो लिखा अच्छी जो सत्य जदि प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करता से जगत रे जगत तांको द्वारा सृष्टि है तथापि जगत तांको चिन्हिला ना तांको निज लोक माने तांको चिन्हिले ना तांको क्रूसरे बद्ध कले तांको शत्रु हस्तर समर्पण कले तांको आउ से मृत्यु बन कले आमान निमंते आमान पाप निमंते से क्रूसरे आउ मृत्यु बन कले से प्रभु नाम को विशेष धन्यवाद दी प्रभु ठारे परित्राण अच्छी मूर्ति अच्छी अनंत जीवन अच्छी विश्वास करंतु विश्वास करंतु कारण परित्राण सदा प्रभु अधिकार में परित्राण केवल जड़े मात्र देव केवल जीशु ख्रीष्ट छड़ा आउ काठारे परित्राण ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेई दिन जक्षण को जीशु परित्राण देले जक्षण को जीशु परित्राण देले जक्ष जने माने कर जक्ष जने से जने कर गाई थिले जक्ष आउ से जीशु को देखिबा पाई से बहुत दिन धरि से इच्छा करथिले मो जीशु को देखिबी आ दिने जीशु सी नगर दे आउ जाउथिले जीशु से नगर दे जते जाउथिले जीवा से मधरे लोक माने भिड़ अछंती जीशु को देखिबा पाई चाउछंती आ माने बहुत ढोल अछंती जक्ष जने बागरा लोक थिले से अनेक दिन धरि जीशु को देखिबा पाई इच्छा करथिले किंतु देखि पाउनथिले जक्ष आ जीशु जे से बाट दे जाउछंती जक्षणकर ए प्रकार मनोभाव हैला सृष्टि हैला मो जीशु को देखिबी तांकर ए प्रकार प्रभु के प्रति मन गला आ जेपरि मो जीशु को देखिबी से बांगरा लोक से देखि पारिबे नै चक्ष किंतु से उज्जवल सहकारे एक डिब्री गछ को कोन कला से चढ़िला चक्ष को देखिबा पाई से डिब्री को जीशु को देखिबा पाई चक्ष चढ़िला से डिब्री गछ मध्य आ से दिन चक्ष जीशु को देखिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जक्ष जीशु को देखिला जेता जक्ष जीशु को देखिला देखिबा समय जीशु मध्य जक्ष को देखिले जक्ष जीशु का पाई व्याकुलते होचे या जीशु जानिले आउ जीशु जक्ष को देखिले आ देखि आ जेतले जक्ष को जीशु कोटे था कहले कोन जक्ष शीघ्र उलेगी आसो आज मु तुम घरे कुनिया हेबी प्रेज द लॉर्ड आज मु तुम घरे कुनिया हेबी आज मु तुम घरे कुनिया हेबी जीशु एही प्रकार कथा कहले जक्ष शीघ्र उलेगी आसो कारण कहीं जक्षण घरे परित्राण उपस्थित हेब परित्राण कार्य हेब परित्राण जक्ष पाइब गृह परित्राण उपस्थित हेब परिवार लोक मैंने परित्राण पाइबे जक्ष परित्राण पाइब आ जीशु जानिले आ जक्षण को जीशु कहले शीघ्र उलेगी आस कारण जक्ष परित्राण पाइबार अच्छी कारण जक्ष परित्राण प्राप्त होगा नितांत अच्छी जक्ष शीघ्र उलेगी आसिले गृह मध्य को नहीं गले जक्ष आ जीशु को आतिथ्य सत्कार कले जक्ष जीशु गोटे था कौन कहले आज यही गृह परित्राण उपस्थित है प्रेज द लॉर्ड आज यही गृह परित्राण उपस्थित है ए परित्राण कार्य जीशु द्वारा है परित्राण देव केवल जीशु छड़ा आउ क्या परित्राण ना जीशु छड़ा जीशु केवल परित्राण देव कौन आज आम कौन परित्राण पाई कौन आपण मैंने कौन परित्राण पाई कि जदि परित्राण पाई ना जीशु विश्वास करूँ ताले आपण मैंने परित्राण पाई पारे जेपरी आओ प्रेरित पुस्तक तार 10 अध्याय सॉरी रम्य पुस्तक तार 10 अध्याय 10 अध्याय तार 9 पदर लिखा अच्छी कौन जेणु तुम्हें जदि मुखर जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कर और ईश्वर मृतमान मध्य उठाई हृदय विश्वास कर ताहले तुमने परित्राण पाइब आमको परित्राण पाइबा कहले केवल जीशु आमको विश्वास करवा जीशु परित्राण अच्छी आमको परित्राण पाइबा अच्छी
ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ, ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏହା କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆଉ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କ'ଣ? ତୁମେ ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡକେଇକି ଆଣ। ସେ ସିମୋନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଅତିଥି ରୂପେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କରିବେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ତୁମେ ପାଇବ ବା ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ତୁମେ ଓ ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପିତରକୁ ଡକେଇକି ଆଣ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ସେ ଆଦ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ। ଆଉ ଦିନେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପିତରଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆଣ। ଆଉ ପିତର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ଡକେଇକି ଆଣିଲେ। ପିତର କଥା କହିବ, ଆଉ ମାନେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପିତର କଥା କହିବେ, ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପିତର କଥା କହିବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପିତର କଥା କହିବେ, ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପିତର କଥା କହିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପିତର କେଉଁ କଥା କହିବ? ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ କହିବ। ପିତର ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିତରକୁ ତୁମେ ଡକେଇକି ଆଣ। ପିତର କ'ଣ କରିବ? ପିତର ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିବ, ତୁମେ ଓ ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କାରଣ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କାରଣ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପିତର ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟକୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିତର ଯେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କାରଣ ପିତର ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିବେ, ତୁମେ ଓ ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପିତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କହିଲେ, ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପିତର ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପିତର ପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। ପିତରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ପିତରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଅଛି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ପିତର କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପିତର କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପିତର କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ପିତରର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଜି ଅନେକ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୂତର ଆବଶ୍ୟକ, ପିତରର ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ, ପିତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେମାନେ ତେଣୁ ପିତର ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିବେ ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଜୀବନରେ ପିତରର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ପିତର କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପରିତ୍ରାଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପିତର କଥା କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ସେଦିନ କାରାରକ୍ଷକ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେତେବେଳେ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମେ ସପରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପମାନର ସହ ତାହାକୁ ସାଧନ କର। ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପମାନ ସହ ସାଧନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।